बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद है हमारे स्टूडियो में सरदार सखावत खान सदोज़ोई, जिनका रेड टू ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करती है। उस पर खासा एक्सपीरियंस है। बाय प्रोफेशन ही इज़ अ जर्नलिस्ट। ये बताएं, रेड टू ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर बेसिक है क्या चीज़, इसका थीम क्या है, और आपको कैसे ख्याल आया कि कश्मीर में कश्मीरी बच्चों का डे मनाया जाए? सबसे पहले कश्मीर डिजिटल का बेहद शुक्रिया, जहाँ पे आप कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मफलूकुल हाल शहरियों की नुमाइंदगी करते हैं। वहीं पे आज मीडिया इंडस्ट्री के अंदर वाहिद न्यूज़ नेटवर्क है जहाँ बच्चों के हकूक़ की बात हो रही है। बुनियादी तौर पे रेड टू ग्रीन जम्मू कश्मीर का जो बेसिक थीम है, और इसका ख्याल आज के दिन के ही आया कि बीइंग अ जर्नलिस्ट ताल्लुक़ मेरा न्यूज़पेपर से, अखबार की दुनिया के सहाफ़ी का अखबार से ताल्लुक़ होता है। और अखबार के अंदर एक मैंने होटल पे बैठे हुए एक खबर पब्लिश देखी और उस पे लिखा हुआ था कि आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुझे ख्याल आया क्यों ना बच्चों का आलमी दिन जहाँ पे मनाया जा रहा है तो मैं कोई ऐसा रोल प्ले करूँ, ऐसा दिन किसी दिन का इंतखाब करूँ कि हम अपने कश्मीरी बच्चों का दिन मनाएं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वो कश्मीरी बच्चे, सीज़ फायर लाइन पर बसने वाले वो कश्मीरी बच्चे जो भारतीय बर्बरियत का शिकार हैं, और उनकी ऐसी सलाहियतें हैं कि अगर बयां की जाए तो वक्त समेटने में ज़्यादा चाहिए, तो उन बच्चों के लिए काम की जाए। रेड टू ग्रीन जम्मू कश्मीर का जो बेसिक थीम है कि हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के हमारे जो बच्चे हैं उन पे जुल्म हो रहा है, खून से रंगे हुए हैं, और उनको सरसब्ज़ व शादाब जम्मू कश्मीर की सूरत में हमने खिराज अकीदत शजरकारी के ज़रिए पेश करना है। ये भी इसका बेसिक थीम है। ये आपकी टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल है, एक ये बताइए। दूसरा, किस एग्जैक्ट मुझे ज़रा बताइए साल कि कब से आप ये डे मना रहे हैं। दूसरा, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लेवल पे भी इस मामले में आपके साथ कोई तावन किया गया? पहला जो क्वेश्चन आपने किया कि आपकी टीम कितनी है, आप भी मेरी टीम का हिस्सा है। हर वो कश्मीरी जो दुनिया भर के अंदर बसता है, और 4 जनवरी को अगर वो कौमी दरख्त चनार का पौधा लगा के, कोई फलदार पौधा लगा के अपने शहीदों को खिराज पेश करता है, तो वो हमारी टीम का हिस्सा है। जहाँ तक आपने बात की हुकूमती सतह पे, तो हुकूमती सतह पे 4 जनवरी 2019 की जो हुकूमत थी मोहतरम फारूक हैदर साहब की, तो उस दौरान मैंने उनको एक ख़त लिखा, और इसी तरह उस ख़त की रोशनी में एक तफसीली नोटिफिकेशन मौजूद है महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आप मुलाजा भी कर सकते हैं। और 19 और 20 में ये डे सरकारी तौर पे मनाया गया। अच्छा। और दरमियान में फिर उसके बाद गैप आ गया। उसके बाद आने वाले वज़राए आज़म से भी मैंने रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, मकतूब लिखे, जी बिल मकतूब यानी कंसेक्टिव लिखे। और इसी तरह मैंने कोशिश की कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो इमरान खान थे उनको भी ख़त लिखा, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पाकिस्तान से मुझे कॉल भी वहाँ से आई थी कि हम जो बच्चे हैं कश्मीरी बच्चे, और हम उनके लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे और आवाज़ भी उठाएंगे। इसी तरह फिर ये हुआ कि 2025 में आके फिर ये मुराद मिली कि मोहतरम अनवारुल हक साहब जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी रुखसत हुए हैं, इनको भी मकतूब लिखा, और इन्होंने कोई नहीं किया, बाकायदा नोटिफाई किया, और 2025 में फिर से नोटिफाई हो चुका है। अब ये था कि मेरी कोशिश थी कि इनसे, या अभी तो एक यंग प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, और मुझे फैसल मुमताज़ राठौर आ गए हैं, इनसे भी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जदोजहद आज़ादी तो हमारा बुनियादी नस्बुल ऐन है ना, चाहे कोई भी हमारा प्राइम मिनिस्टर हो। सही बात है जी। तो इसके लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की हमने आवाज़ बनना है, चाहे हमने कलमी बुनियादों पर, अमली बुनियादों पर। इनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि इस डे को मिन हैसुल कौम मनाएं हम, और मुस्तकिल डे का दर्जा दे दें। इसी तरह आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ भी आज उन्होंने दानिश स्कूल यानी एक बहुत बड़ा विजन लेके आए आज़ाद कश्मीर के अंदर। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान लेवल पे भी कश्मीरी चिल्ड्रन डे 4 जनवरी को इसको मुस्तकिल दर्जा दे दिया जाए, और मौसम बहार की जो शजरकारी मुहिम है हमेशा के लिए कश्मीरी बच्चों के नाम मंसूब कर दी जाए। अच्छा सरदार साहब, ये बताइए, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो है वो पैलेट और बुलेट का शिकार जो बच्चे हैं, उनकी आवाज़ कैसे बना जा सकता है? देखिए कि हम इस थीम को ही लेके जब चलेंगे ना, तो अगर हमारी कौम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोग 4 जनवरी को हम बुलेट फायर नहीं कर रहे हैं, जैसे दुनिया हमें दहशतगर्द बताती है, हम पुरअमन लोग हैं, शजरकारी के ज़रिए दुनिया को बता रहे हैं कि हम दुनिया का माहौल डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, हम माहौलियात पे काम करने वाले लोग हैं। सिम्बॉलिकली जब हम पौधे लगा के अपने बच्चों की आवाज़ बन रहे हैं, अपने मकबूजा जम्मू कश्मीर, एक तरफ बच्चों की आप आवाज़ बन रहे हैं, दूसरी तरफ से
آپ کلائمیٹ کو بھی ایک پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں. کلائمیٹ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. یعنی کہ دنیا, جب آپ نے کووڈ کے اندر دیکھا ہوگا, جب یہ سارا سلسلہ تھا, گاڑیاں رکی ہوئی تھیں, جو پولوشن تھی وہ نہیں تھی, تو ایٹماسفیئر کس قدر صاف تھا. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہ سیز فائر لائن کا علاقہ ہے, اور آپ یقین کریں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے علاقے اتنے خوبصورت وہاں سے نظر آ رہے تھے, وہ دل کر رہا تھا کہ یہ جو ہم درمیان میں یہ لکیر ہے یہ ختم ہو جائے اور ہم اپنے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ملیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری تو نسل ہی چھین لی گئی ہے نا. بھارت کا جو سفاک وزیر اعظم ہے نریندر مودی, اس نے ہماری نسل ہی چھین لی ہے. وہ کشمیری بچے جن کے اندر حد درجے کا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیں, عمر خالد کی صورت میں دیکھ لیں, ڈاکٹر شیلا رشید کی صورت میں دیکھ لیں, جو ہندوستان کی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے نمائندگی کر کے آئے ہیں. دنیا کے اندر کشمیریوں کا ایک ٹیلنٹ ہے. کشمیری بچے چاہے وہ آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھ رہے ہوں, پاکستان کے علاقوں میں بسنے والے ہوں جو کشمیری, اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلگت بلتستان کے کشمیری نوجوان ہیں, ان کے اندر ایک بڑا ٹیلنٹ موجود ہے اور اس کے لیے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اور مقبوضہ جموں کشمیر کے وہ بچے جن کی آنکھیں چھین لی گئیں, وہ پیلٹ گن جو جانوروں پہ جن کا شکار کیا جاتا ہے, وہ ہمارے معصوم کشمیری بچوں پہ استعمال ہوئی. اور آج بھی ہمارے ہزاروں کشمیری جو ہیں وہ ہندوستانی جیلوں میں مقید ہیں. اسی طرح ہماری جو لیڈرشپ ہے, آسیہ اندرابی کو دیکھ لیں, یاسین ملک کو دیکھ لیں, اسی طرح شبیر شاہ کو دیکھ لیں, ہماری ساری قیادت وہ جیلوں میں مقید ہے. میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. اس وقت جو فلسطین کے اندر بالخصوص غزہ کے اندر جو وہاں کے مسلمان بچوں کی حالت ہے, ریڈ ٹو گرین کشمیر کے پلیٹ فارم سے آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے 2025 کا جو سلوگن ہمارا تھا, اس وقت بھی یہی سلسلہ چل رہا تھا غزہ کے اندر, اور غزہ میں بھی کشمیر کے ساتھ ہم نے غزہ کو بھی شامل کیا. غزہ کے بچوں کے ساتھ بھی اسی دن ہم نے ان کے نام سے قومی درخت چنار کے پودے لگائے, اور 2019 میں جو کشمیری بچوں کے اور شہداء کے نام سے لگائے ہوئے پھلدار میرے جو پودے لگائے ہوئے ہیں وہ آج پھل بھی دے رہے ہیں. شہیدوں کے نام کے پھل بھی دنیا کھا رہی ہے. اور یہ ایک ایسا ویژن, ایک ایسا تھیم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد جموں کشمیر, حکومت پاکستان اگر اس کو لے کے چلے. اور ایک اور چیز ایڈیشنلی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, 2019 سے لے کر آن ورڈ میں نے کوشش کی کہ OIC کے سیکرٹری اور ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچے, میڈیا کے ذریعے ذرائع ابلاغ اس میں کردار ادا کریں. ہر وہ کشمیری جس کا تعلق کہیں پہ بھی ہے, کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہے, وہ کشمیری چلڈرن ڈے منائے, اور اس دن پہ اپنے حصے کا ایک ایک پودا ضرور لگائے. جہاں بچوں پہ کام کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں, آزاد کشمیر کے اندر ایک سروے کے مطابق آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد جو ہے وہ 2 لاکھ سے زائد ہے. اس حوالے سے آپ نے آج تک کیا اقدامات کیے, کیا حکومت سے کوئی بات کی, آپ کا پلیٹ فارم اس بیسکلی میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوکل باڈیز انتخاب تھا اس میں میں نے حصہ لیا, لیکن میرا ایک مینیفیسٹو تھا. اس میں یہ تھا کہ میں بحیثیت ڈسٹرکٹ کونسلر اگر منتخب ہوتا ہوں تو میں ہر ماہ اپنی UC کے 2 اسکول چیئر کروں گا, ان کے مسائل سنوں گا کہ ان اسکولوں کے اندر پرابلمس کیا چل رہی ہیں. پریویس جو گورنمنٹ انوار الحق صاحب کی تھی, اس میں جو منسٹر تھے دیوان چغتائی اور سیکرٹری ایجوکیشن سردار رزاق ندیم, ان سے الائک سلائک رہی. اس حوالے سے ایک آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروجیکٹ, اس پہ آئی تھنک MOU بھی سائن ہوا تھا. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ جس کے مطابق یہ ہے کہ واقعتاً 2 لاکھ سے زائد بچے جو ہے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں. اگر اس کا عکس آپ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو مظفر آباد کے شہر میں آپ ابھی چلے جائیں تو پک اپ سوزوکی کے پیچھے آپ کو لٹکتے ہوئے وہ معصوم پھول اور کلیاں بچے جن کے جو ٹائر شاپ پہ ہیں, ورک شاپس میں ہیں, یعنی بے شمار جگہوں پہ آپ کو ملیں گے. ان بچوں کو کونسل کرنا ہے. ہم نے کیسے کونسل کرنا ہے کہ ان کو پڑھانا ہے کسی بھی صورت میں, کہ اس پروجیکٹ پہ اگر کام ہوتا ہے تو یہ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں ان اسکولوں میں لائے جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ محترم دیوان چغتائی صاحب کو اگر پھر سے موقع ملتا ہے بحیثیت وزیر تعلیم کا, تو اس پروجیکٹ کو کنٹینیو کر کے اس پروجیکٹ کے تحت ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کروں. اس میں تھا کچھ پرائمری اسکولز, یعنی جو ہمارا یہاں سے زلزلہ کے بعد موسٹلی جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ کھنڈر عمارتوں کے نیچے کہیں پہ آپ کو ملیں گے, کہیں پہ بچے جو ہیں وہ بالکل پتھروں پہ بیٹھتے ہیں. ایون کہ میں اپنے گاؤں کی اگر بات کروں تو 14 لاکھ جو ڈونیشن مقامی سطح پہ نوجوانوں نے شروع کر کے وہاں پہ ہم نے مڈل اسکول کی سیکشن مکمل کی. تو اسی طرح پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھوڑا سا ہمیں تعاون ملا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم من حیث القوم اس جانب چلنا شروع ہو جائیں تو یقیناً یہ ہے کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن پروجیکٹ اس پہ کام کر کے اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت. آزاد جموں کشمیر میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے
कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और दूसरी बात, आज़ाद कश्मीर में चाइल्ड लेबर लॉ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, इस हवाले से आज तक किसी से आपने बात की, स्टेक होल्डर्स का क्या कहना था? देखिए, सबसे पहले हमें जो हमारे कानून साज हैं इनको कानून साजी की जानिब आना होगा। कानून साज असम्बली के मेंबर्स जो हैं, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, कानून साज असम्बली के अंदर जो कानून तो बना दिया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। अमल दरामद के लिए है कि मिन हैसुल कौम हमारी काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारे बच्चों की जब आप काउंसलिंग करेंगे, उनको माशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाएंगे। जब आप अपने बच्चों को, इन्हीं बच्चों को, चाहे स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कभी आपने नहीं सुना होगा कि प्रेस मीडिया गैलरी के अंदर बच्चों को मीडिया के हवाले से अगर लाया जाए, यूनिवर्सिटीज़ में और मेहमानों की गैलरी में ला के दिखाया जाए कि कानून साज जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं, और बच्चों के अंदर एक शौक डेवलप हो कि कानून साजी है क्या। मैं अपनी बात करूं तो मैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर एक अरसा दराज से बैसियत जर्नलिस्ट नहीं बैठ रहा, बतौर एक स्टूडेंट बैठ रहा हूँ, पार्लिमानी पॉलिटिक्स सीखने के लिए और पार्लिमानी रिपोर्टिंग सीखने के लिए। वैसे क्या सीखा आज तक? देखिए, मज़ा आया? यकीनन यही अगर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर ऑब्जर्वेशन का मौका मिला है, और इस चीज़ की मैं आपसे शेयर करूं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर की जो जामियात हैं, उनके अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो बड़ी मेहनत से जाते हैं, और मीडिया डिपार्टमेंट बिल्कुल, हम बच्चों को जब काउंसिल करेंगे, उनको अच्छी पोजीशन पे लाएंगे, तालीम और तरबियत उनकी अच्छे तरीके से करेंगे, तो यकीनन बच्चों का आलमी दिन कश्मीर से मॉडल यकीनन बनेगा। सरदार साहब, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये बताएं, कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आज आप हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे? वन लाइनर आंसर। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ, आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवान प्राइम मिनिस्टर फैसल मुमताज़ राठौर आज ही बल्कि कल ही इसका नोटिफाई करें कि मौसम बहार की शजरकारी मुहिम, कश्मीरी बच्चों के नाम मंसूब, और कश्मीरी चिल्ड्रन डे 4 जनवरी योम हक़ खुद अरादियत से पहले 5 जनवरी जब योम हक़ खुद अरादियत आप मना रहे हों, तो 5 जनवरी को आप रेफरेंस कोट कर सकें कि गुज़श्ता रोज़ हमने अपने फूलों और कलियों को खिराज अक़ीदत पेश। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।